Tingin sa taas. Sabay talon. Wala na ulit. Namuli Picayo. Picayo pa sinabay na ito. Namuli na yung ipan. Wala na ulit Picayo. Ito nila. Kapit yan. Ano siya Picayo? Guerrero. Pas sa Vargas. 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 Pas De La Cruz. De La Cruz pumeke. De La Cruz sumalaksak. Tumira. Kapit yan. Kaya Victor De La Cruz. Aquino. Aquino, dribble the ball. Aquino. Aquino set the play. Aquino, shoot. Aquino. Aquino drive. Pass na kay Picayo. Picayo na may langles. Wala na uni. Nakuha tier 7. Pasa kanila kay Vargas. Pasa kay tier 7. Tier 7 pasa kay De La Cruz. De La Cruz tumira ng tres. Walang supply. 9 minutes exactly. Aquino. Aquino drive. Pasa kanino. Wala na kuha ni Picayo. Picayo kay Aquino. Aquino walang bola. Pasa kay Aquino pa rin. Hindi na tumira. Backward relation. Good deep para kay Mr. De La Cruz. Guerrero. Guerrero na bomba ng bola. Guerrero pasa kay Vargas. Vargas bola. 3. Wala na uli. Nakuha ni De La Cruz. De La Cruz tumira ng dos. Wala na uli. Nakuha ni Picayo pa ang rebound. Pasa kay Aquino. Pasa kay Galano. Galano lumipad. Foul. 2 shots para kay Mr. Galano. Wait. First drop. Counted yan para Mr. Galano. Second drop. Red to you. Papa Bird. Counted yan para Mr. Galano. Baga. Pasa kay De La Cruz. De La Cruz tayo. Pasa kay Gitna kay Jaka. Pasa kay Galano. Galano pasa kay Aquino. Foul. Who's for it? De La Cruz. First team foul. May second team foul pala. Sorry po. Papa Bird. Saturday team century. Aquino. Aquino. Aquino setting the play. Pasa Aquino. Na outside. 15 seconds shot lang. Galano pasa kay Aquino. 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 Aquino pasa sa gitna kay number 22. Tumira ng dos. Counted yan. Wala kay number 23. Perez. Pasa kay Guerrero. Guerrero. Guerrero pasa kanina. Kay De La Cruz. De La Cruz tumira ng dos. Counted yan. Wala kay Mr. De La Cruz. Picayo pasa kay Aquino. 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 Aquino setting the play. Aquino. Aquino sumalaksak. Pasa Aquino. Aquino pa rin. 2 shots para kay Mr. Aquino. Third team foul. Aquino 1. Sablay. Second draw. Wala pa rin ako ni Jaka. Jaka ang pinatay. Panila kay Galano. Galano. Galano sumalaksak. Galano. Galano pa sa kay Picayo. Picayo sa Reyes. Wala pa rin ako ni. Nakuha ni Guerrero. Inalis kay Vargas. Vargas kay tier 7. Tier 7 na pinayat. Counted niya para kay tier 7. Galano. Galano.
Guerrero. Guerrero. Guerrero tumira. Wala nilawan ang wali. Aquino. Aquino. Pasok kay number 23. Number 23. Number 23. Wala ang bola ng Sipa. Out ball. Paus na 6 minutes and 47 seconds. Vargas. Vargas sa bomba ng bola. Vargas. Vargas set the play. Vargas kay TR7. TR7 lumalaksak. Lumigit. Wala na wani. Nakuha ni Aquino. Aquino. Aquino yung nalaman TR7. Nakuha ni. Nakuha ni De La Cruz. De La Cruz pasa kay Guerrero. Guerrero tumira. Ating jump na kay Mr. Guerrero. Aquino. Aquino na bumaba ng bola. Pasok kay Aquino. Aquino sa pre. Para kay Aquino. Guerrero. Guerrero ang bumaba ng bola. Guerrero. Guerrero. Guerrero pasok kay TR7. TR7. TR7 tumira. Kapit dyan para kay TR7. Aquino na bumaba ng bola. Aquino. Aquino yung alas sa Galano. Galano. Nawala ang bola. Same ball. Galano yung ball na ball. Pasa kay Aquino. Aquino. Aquino na wala kay Galano. Galano na natin. Sama down. Warning for penalty. Tak. Kaya imamadali si Vargas. Foul tayo dyan. Ang tawag nila Francis. Bonding, may tayo magpunan ha. Gusto niya lang po. Kung gusto niya rin po mag-sub, pwede. Second draw. Wala pa rin nakuha. Nakuha Jama. Jama pa sa kay Vargas. Vargas. Vargas sa gitna. Tumira. Umilag. Wala nakuha. Nakuha ni Jama. Jama pa sa kay Vargas. Pigkayo. Pigkayo pa sa kay Galano. Galano tumira. Kapit dyan pa kay Galano. Guerrero.
Guerrero. Guerrero. Guerrero ng dribble. Guerrero mga wala. Guerrero mga sa kay Vargas. Pasa kay De La Cruz. De La Cruz tumira foul. Kabit dahil dyan para kay Mr. De La Cruz. Score na lang yung team natin in favor of Kentucky. Bonus shot para kay Mr. De La Cruz. Time out! Time out po. Magandang laban, dikit na dikit po mga idol. Isa lang ang laman ng outing. Nakita ko hindi na. Sorry na. Aquino ipang the ball, pasa kay Galano. Galano bumubur ng bola. Galano. Balik kay Aquino. Aquino pasa kay Aquino pa rin. Aquino Sodres. Wala na Wani. Nawani Labarene. Labarene na makatigyes. Nasulutan niya alam ni Aquino. Mas mabilis si Aquino. Padangay nila. Pause na lang yung 59 seconds. Benavides. Tumatakbo. Guerrero. Binagis kay Vargas. Vargas for long three. Wala na Wani. Nakuha ni Aquino. Aquino na wala ang bola. Sabi mo sa rin. Ang done it. Galano out. Ano ba yan? Aquino kay Aquino. Ang done rin. Wala na Wani. Nakuha na Bermati. Labarene for the ball. Labarene sa the play. Labarene sa gitna. Tumalaksak. Foul na ayun dyan para yung Sir Labarene. 2 shots. First throw. Ang paso kaya. Sablay. Second throw. Ang paso kaya. Sablay pa rin ako ni Aquino. Aquino kay Aquino. Aquino kay Labarene. Labarene na sa bola ni. Labarene. Pasa kay Mati. Pasa kay Vargas. Vargas ko lang kay Mati. Take the shoot. Aquino numero sa doon. Wala na Wani. Two shots para kay
Penalty Penalty pa. tayo. Penalty. 2 shots. Di ba ganito gusto mo penalty? First throw. Sablay. Second throw. Second shot. Ready to jump. Lamang na po ang TR7. Counter yan. Martin. Pasay Vargas. 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 Tumubang ng bola. Vargas tumulak sa kumibak. Tumira. Counter yan. Maraming sa Vargas. Aquino pa sa kay Aquino. Aquino. 1 minute and 30 seconds. Intention. Gagit na. Kay Galiano na wala ang bola. Outside. Tang out ball. Ang desisyon ni Red. Labarete pasa kay no. Pasa kay Vargas. Pasa kay Nabalpot. Pasa kay Labarete. Pasa kay Martin. Martin pasa kay Guerrero. Guerrero bumangga na walang bola na uwi. Nakuha niya outside. Same ball. Guerrero. Pasa kay Vargas. Vargas kay Labarete. Labarete sobre. Bye! Para kay Sir Labarete. 5 na po ang kalampangan ng TR7. 1 minute and 5 seconds. Galiano. Galiano pasa kay Adgan. Adgan pasa kay Picayo. Foul. Para kay Mr. Guerrero. Penalty rip. Penalty. Simon. Sablay ang mga free throw ni Adgan. Second round. Papasok na kaya? Counter. Second round. Power. Tingnan natin. Wala pa rin. Power. Nauuna ni Aquino. Pasa kay Adgan. Adgan na walang bola. Ay, kung tayo doon. Penalty. First round. Papasok na kaya? Siguro. Baka. Depende. Pumasok na ang Ustinong free throw. Nakuha ni Picayo. Nawala Aquino. Aquino na kaya ka-amin yun. Para hindi Aquino. Dalawa na lang ang kalampangan ng Labarete. Labarete. Labarete mo na kay Aquino. Aquino pa sa kay Aquino. Aquino. Nakuha na yun? Last shot!
Cruz. Pasa kay Tier 7. Pasa kay Labarete. Labarete balik kay Tier 7. Balik kay De La Cruz. De La Cruz. Sa gitna. Tumira. Counted jump para Mr. De La Cruz. Aquino. Aquino tumo ang bola. Pasa kay number 29. Number 29 ng 3. Tuwa na kuni. Nakuha ni Agdan. Agdan na walang bola. Outside. Safe ball. Low. Aquino. 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 Wala na kuni. Nakuha ni Labarrere. Pasa kay De La Cruz. De La Cruz. Pasa kay Tier 7. Tier 7 na wala. Nakuha ni Labarrete. Labarrete tumira ng bakas. Wala. Sobra nakuha ni Galano. Sinag sa bola. Inawin number 29. Number 29 ng Milos. Tumira. Wala ni De La Cruz. Natapilo. Ay nanigas. Tier 7. Pasa kay Mr. De La Cruz. De La Cruz. Balik kay Tier 7. Tier 7. Tumira ang dos. Wala ko ni Agdan. Wala pa ako rebound by Mr. Agdan. Agdan. Agdan ang makadali. Agdan. Pasa kay Galano. Tumira. Yan. Para kay Mr. Galano. Score na ni 27 in favor of Team Raymond. Labarete. Labarete. De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Foul. Offensive foul. Mr. Jama. Aquino. Pasa kay Agdan. Balik kay Aquino. 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 Aquino kay Pecayo. Pecayo ulit. Wala na po ni Agdan. Agdan ulit na. Foul. Tusa sa maraming Mr. Agdan. Second team foul. First throw. Sembilan. Second row. Counted yan para Mr. Agdan. Labarete. Labarete. Labarete kay Jakam. Jakam tumira ng dos. Wala ng wali. Nawala ng Castillo. Castillo ay nag-Castillo para Agdan. Agdan. Agdan tumira. Agdan tumira. Two shots ulit para kay Mr. Agdan. Pasok ang first throw. Second throw. Sablay na uli Jakam. Jakam kay Labarete. Labarete. Labarete kay Aquino. 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 Aquino kay Agdan. Agdan kay Galano. Kay Castillo. Castillo. Tumira kay na uli. Pecayo. Pecayo tumira kay na uli. Nakuha ni. Labarete. Labarete Tier 7. Wala na uli Agdan. 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 Pasa kay Aquino. 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 Nagpapahinga. Aquino sa malaksak. Pasa kay Galano. Outside. Salsa ang susunod. All-Star 7 years and 30 seconds. Vargas. Vargas. Pasa kay De La Cruz. De La Cruz sa 3. 3 points by Mr. De La Cruz.
Agdan. Agdan kay Aquino. 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 Aquino kay Castillo. Castillo. Castillo.
Labarete. Labarete ang pasa kay De La Cruz. De La Cruz tumira ang Reyes. Wala ko ni Guerrero. Guerrero. Sabay good. Kamen. Saklak tulog. Agdan. Agdan. Agdan pasa kay Galano. 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 Galano sa ring play. Thank you. Galano po ang green. Wala sa play ko ni. Nakuli. Diyan po ang nakaulit na rin. Agdan. 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 Wala na umani. Nakamuni Martin. Pasto Labarete. Labarete. Kumapan mo lang si De La Cruz. De La Cruz kay Guerrero. Guerrero naman. Wala na umani. Naumani na Aquino. Aquino. Aquino po kumakain. Aquino. Aquino po wala umani number 23. Number 23. Outside save ball. Osman with 3 minutes and 5 seconds. 36 in favor of Taki. Shoot. Agdan. Agdan. Pasana wala kay Castillo. Castillo wala uni. Nauni. Agdan. Agdan. Agdan wala sa uni. Martin Pastubanas. Pasto Guerrero. Guerrero makayod. Guerrero wala uni. Labarete wala uni. Nauli De La Cruz. Dahil dyan para kay Mr. De La Cruz. Tama. Back to the ball game. Tekayo, pasa kay Galano. Galano, bumaba ng bola. Galano setting a play. Galano. Galano, lane. Foul! 2 shots para kay Mr. Galano. Pause po natin 2 minutes and 13 seconds. First throw para kay Mr. Galano. Sablay. Second throw. Pampasok kaya? Pasok yan para kay Mr. Galano. Maling pass De La Cruz. De La Cruz. Labarete ang bola. Labarete. Nawala po na. Foul para kay Mr. De La Cruz. Penalty. 2 shots. Osman exactly 2 minutes. Tap in, second team foul. Score natin 7:35. Lamang pa rin ang top team. Kamilog yan. Last throw. Sablay na uli ang side. Takang ball. Sabong net. Bani pasto Labarete pasa kay Guerrero. 1 minute and 55 seconds. Guerrero.
Guerrero sets the play. Guerrero kay Labarene. Labarene bumangga. Tumira. Wala na uli. Nakuha ni Aquino. Nawala ang boy na uli. Nakuha ni Labarene. Pasa kay Guerrero na wala. Nakuha ni Agdan. Agdan Luzon. Dahil yan. Lima na po ang kalaban. Guerrero. 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 Guerrero sa bawah ng bola. Pasa kay Labarene. Labarene si Guerrero. Three shots para Ano tayo na ulit? tayo takaw. 1 minute and 28 seconds. Three shots para kay Mr. Labarene. Libre kasi sa TC kasi libre daw lahat. Lahat ang magagawa. Ba't mo yun si Dodge? Libre daw lahat eh. First row. Kasi, oo, ano si may manager siya doon. Wala rin matang. Sablay. Second row. Pagpasok na kaya? Ang ba yun? Yung ang? Sabi na yan para kay Mr. Labarene. Last row. Pagpasok kayo ulit. Wala na uli. Nauli na ano. Foul. Penalty. Two shots. Score natin ay 40-36. Lamang pa rin ang tackling. 1 minute and 25 seconds. First row. Sabi yan. Last row. Pampasok kaya? Sablay na muli. Nakuha ni Labarene. Labarene. Pasa kay Guerrero. Nakuha ni Guerrero. Galano. 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 Pinaya. Kapit yan. Pinali si Vargas. Vargas. Vargas pinaya. Kapit yan. Mr. Vargas. Agad. 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 Pagkagalano. Foul para Mr. Guerrero. Penalty. Delay po. Delay. Delay. Delay po. Delay. 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 Delay po yung TV. Delay. Kamig yan. 1 minute and 2 seconds na lang ang tirang oras natin, mga kababayan. Score po natin 44-38. Lamang na kanin. Kamig ulit yan. Para yung sargal na ano. Vargas. Madali. Vargas. Vargas. Tumira ng dos. Wala ulit. Nakakagaya ng tumira. Kamig yan. Para yung sargal. 52 seconds. Tekayo. 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 Two shots ulit para isa na rin kailangan. 51.4 seconds. Kamig yan para isa kailangan. 46-44 in favor of tackling. Second row. Sablay na uli. Nakuha ni Labarene. 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 Pasa kay Vargas. Wala. Nakuha ni Guerrero. Guerrero. Tumira. Wala. Sablay na kuya pa rin. Tumira nga. Foul. Kamig. 41.2 seconds ang natira ang oras. Walking to penalty. 42-46 in favor of Taquis. Last straw para kay Mr. Guerrero. Delay, nakistop na mo sa cellphone. 31 seconds ang natitirang oras.
22.6 seconds ang natitirang oras. Apat na lamang ng tangki. 36.6 seconds. Mr. Guerrero for the inbound. Apat na ang kalambahan ng tangki. Guerrero inbound the ball. Paso de la Cruz. De la Cruz bumangga. De la Cruz naman. Foul. 2 shots para kay Mr. De la Cruz. Parehas penalty na rin. Bulldozer. First round para kay Mr. De la Cruz. Counted yan. Second round, papasok kaya ulit. 33.6 seconds. Counted yan. Dalawa na po ang mga natin. Agdan! 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 Outside! 27.7 seconds ang natitirang oras. Shot clock 19 seconds. 27.7 seconds ang natirang oras. 19 seconds shot clock. Voting penalty. Number 20 for the inbound. Number 20 inbound. Pasa kanina.